सामने देखो अरे सामने 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 चार्टा छात्र युव संगठन DYFI TYF SFI TSU ओ जगह कैसा मिसिल खाई तै और हिम्बत हिमना बागै मा फाइका नरक बर नुगो ते हास्तेनि लुकर बसाइमानो सिनि हास्तेव स्वास्थ्यनि व्यवस्था बाई क्लाइसुक थांखा सिनि हास्तेव शिक्षानि जे व्यवस्था आबो बाई क्लाइ थांखा सिनि हास्तेव आइन शृंखलानि व्यवस्था ब जागा थां सगैखा जों खोनावो फुंनायखे पत्रिकाव नुगो कोनो ना कोनो जायगायाव बुथार जाखा कोनो ना कोनो जायगायाव हत्याकांडनि घटना अबतो राज्यनि परिवेश न एकटा वानामा सिंसा किरिमा सिंसा जागा खिगलाय माने कक्लायो किछुदिन सिगां रं नुखना विद्याज्योति स्कुलनि रेजाल्ट CBSE आ जागायाव सिनि आगरतलानि बनेदि स्कुल पर्यन्त जेखाने बामफ्रन्ट सरकार तंग्रु 100% पास हंगो आ जागायाव टाबुक पास नि हार ब जागा थांसगैखा राज्य सरकार सावो सुशिक्षा चलि दङ विकसित भारत चलि दङ सुशासन चलि दङ फियाबा विद्याज्योतिनि रेजाल्ट CBSE नि रेजाल्ट प्रमाण खाइरिखा राज्य शिक्षा व्यवस्था टोटाली कलेप्स डैमेज ताबुक राज्य सरकारनि एडुकेशन डिपार्टमेंट नायनायखा मुख्यमंत्री अबनि बागै दाय दङ जों साइ दङ ब जदिनो कुकुबुनि अ दाय गसि खांगाखाय ब मुख्यमंत्री पद ত্যাগ खालामनायनि दरकार शिक्षानि स्वास्थ्यनि अवस्था बसे एकई रकम नरकबर नुखना गोविंदबाड़ी 23 माइल PSC आमचाय 2 जन मेलेरिया मानजागै थैखा इतिमध्ये सिनि प्रतिनिधि JMP TYF नि प्रतिनिधि TSU नि प्रतिनिधि JMP नि साधारण सम्पादक मोजां राधाचरण देबब्रमा प्राक्तन CM दल बल थाङै आ जागायाव थां नायलेखा घरंनि बरक थैखा ते अबो नुखा राज्यव चाकरिनि अवस्था बेहाल अनएम्प्लयमेंट यूथ बारि रिरुक उसुकांग 14 तारिख हर सिनि अ गरे लं ट्राइबेलनि सावमुनि खरकसा ताकुक 22 बोसोरनि युवक बेंगालुरु सामखाया थांमानि थुजेना नांखा दीपराज देबब्रमा फातार आसाम हास्तेव सेंटर परीक्षा थांतनि ब एक्सिडेंट होङै आ जागायाव लांमानि जंखा लांमा चखा DYFI TYF TSU SFI आफ्रोमबो सुरति साखा बिनि नुखंनो चुबाचुदे राज्य सरकार ताबुकनो थाइचा कक साया थाइचा चुबामुं नुगिया जों अबनि बागै राज्य सरकारनि जे थुजाक मुक्त्रै बनो सिसारनायनि बागै ते राज्य सरकारनो सजाग खानायनि बागै दिनै अ जागायाव चारटा छात्र युव संगठन अ जागायाव मिलित मांखा जों अबनि लगे लगे हास्तेनि जत ताकुकाय बुकुक STGT नि बागै परीक्षा रिखा 2022 बनि परीक्षानि रेजाल्ट ताबुन अंखरिया गतालखाय नाहारजांनानि टेट परीक्षा आबनि कोनो सेबसाबलां जागिया तामनि बागै अबंनानि नां बिसिवा एक बार अन्तत परीक्षा होंनानै नांगौ बामफ्रन्ट सरकार तंफ्रो 2 बार परीक्षा नाहार जागौ ताबु परीक्षा नाहार जागिया तामनि बागै राज्य सरकार अबनि जवाब मारिनाय आर बरक दाक्ति खायै अबनि व्यवस्था खायांथों STGT नि चाकरिनि व्यवस्था खायांथों बनि रेजाल्ट 2022 नि आउट खायबंनो चाकरि नानै थुन अ दाबिरनो बेबाक तुमुनि सुंतिनो र छात्र युव और जों मिलित अंखा जों अबनो नरकबरनि बिसिंतै सारनि मुचुगो हामबाय বামপন্থী ছাত্র যুবরা আমরা আরেকবার আজকে মানুষের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি মূলত 4টি ইস্যু শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এই 4টি ইস্যু নিয়ে বামপন্থী ছাত্র যুবরা রাজ্য সরকারের যে ব্যর্থতা এই ব্যর্থতা মানুষের সামনে তুলে ধরবার জন্য আমরা আজকে এখানে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করব আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের রাজ্যে তথাকথিত বিকাশের স্লোগান দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিজেপির রাজত্বে আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা ন্যায়ের রাজত্বে পরিণত হয়েছে মানুষের সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে এবং মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সংকট হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নেই চিকিৎসকের সংকট নার্সের সংকট এমনকি আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এই বিজেপির রাজত্বে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে
আপনারা দেখবেন যে সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যাজ্যোতির যে ফলাফল, এই ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা দেখলাম রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষ, ছাত্র সমাজ উদ্বিগ্ন। 2021 সালে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল যে বিদ্যাজ্যোতির মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে, আজকে সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে এই বিদ্যাজ্যোতির ফলাফল। এবং আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। রাজ্য জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে শুট আউট হচ্ছে। রাতের আগরতলা ভয়ঙ্কর, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি সর্বত্র বিরাজ করছে। ফলে এইরকম একটা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার চরমভাবে তার উদাসীনতার নজির তৈরি করছে। রাজ্য জুড়ে যখন এই একটা নৈরাজ্যের পরিবেশ চলছে, তখন আমরা দেখছি যে রাজ্য সরকারের যিনি প্রধান, তারা সহ মন্ত্রিসভা ব্যস্ত আছেন পশ্চিমবাংলার লোকসভা নির্বাচন নিয়ে, আর শাসক দলের প্রধান উনি বিবাহ বার্ষিকী উদযাপনে ব্যস্ত আছেন। ফলে রাজ্যের মানুষ এক প্রকার বাধ্য হয়েই আজকে রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমরা বামপন্থী ছাত্র যুবরা দাবি করছি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে এই যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আইন শৃঙ্খলা, এই বিষয়গুলো নিয়ে ওনাকে রাজ্যের মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা মানুষের স্বার্থে লড়াইয়ে আছি এবং সমস্ত রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের আবেদন হচ্ছে, এই লড়াই শুধুমাত্র বিরোধীদের লড়াই না, রাজ্যটাকে বাঁচাতে হবে, আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্যে সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদে সোচ্চার হতে চাই।